gila. Sentosa. Bong. Woo. Gila, gila. El Dipo. Woo. Fajaria Wisata. Set, telat ya. Tadi videoin bilang pane, jadi telat. Aquila versus minibus. Smash PT Rapi. Di sana ada PMH.
biasa. Waduh, asapnya tebal. Kita lihat bus apa ini. Oh, ada bus ini ya. Medium bus. Medium bus ngintip-ngintip, mau mencoba masuk. Beberapa pelangi ya di belakang. Mantap. Hop, masuk dia. Bintang Utara. Truk mau coba motong tapi masih gagal ya, karena ada bus medium. Ada intra ya. Sok. Stay with me. Tetaplah bersamaku.